ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ପୋଲ ଜାମନାଲ ପୋଲ ଉପରେ ବହୁଛି 3 ଫୁଟର ବର୍ଷା ପାଣି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକର ଜୁଲୁଣ୍ଡା ଶିଆଲି ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ଜାମନାଲ ପୋଲ ଉପରେ ବର୍ଷା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ପୋଲଟି। ପୋଲ ଉପରେ ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବାରୁ ଯାତାୟାତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏନେଇ ଜାମନାଲରୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଆମର ବିନିକା ପ୍ରତିନିଧି ଦିଲ୍ଲୀପ ସାହୁ। ଲଗାଣ ବର୍ଷାରେ ବୁଡ଼ିଲା ଜାମନାଲା। ଏବେ ଜାମନାଲା ଉପରେ ଯାଉଛି 3 ଫୁଟର ବର୍ଷା ପାଣି, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏବେ ରହିଛି ଯୋଉ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଯୋଉ ରହିଛି ଜୁଲୁଣ୍ଡାରୁ ଶିଆଲି ରାସ୍ତା ଏବେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଯାତାୟାତ ଠପ୍ ହେଇଛି ଆଉ ଲୋକେ ଯିବା ଆସିବାରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା କଣ କହିବେ, ଜାମନାଲା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ଯିବା ଆସିବା ଠପ୍ ହଉଛି, କଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲା, ଏଟା ନଦୀରୁ ପାଣି ଟୁଡ଼ିକିରି ଏଇଟା ସବୁ 3 ଫୁଟରୁ ଅଧିକା ପଛେ ପାଣି ହେବା କମ୍ ନାଇଁ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାଟେ ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିରୁ ସୋନପୁର କେ ଇନୁ ଆମର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଯାତାୟାତ ହେସି। ମାନେ ଆମର ହେଡକ୍ୱାର୍ଟର ଯେହେତୁ ସୋନପୁର ରହୁଛି, ଡୁଙ୍ଗରିପାଲିନୁ ଇନକେ ଏଇଟା ସୋନପୁର କେ ଯିବାର ଲାଗି ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟକଟ ରାସ୍ତା है। ସେଥିଲାଗି ସବୁ ଲୋକ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଏକା ଯାସନ୍। दिल से बना और प्यार से खिला सुपर हेल्दी सुपर टेस्टी। एपरिकी आमर जेनटा कि जुलुंडा पंचायत नक्टामुंडा भी सियाड़े रोचे। इनु आमर पिला माने लसीपुर शिशु मंदिर पाठ पढ़ी होजन, नक्टामुंडारू आमर हाई स्कूल के पाठ पढ़ी आउछन। तो ये जेन पानी जमा ही होजे सेतिर लागि ये सब जिनिस गुड़ा को बाधा प्राप्त होची के केंसी आड़ा जे आसी नै पारबा। तो ये असुविधा के दूर करवार लागि हेले और आमर अंचलवासी लागि एटा गोटे बड़ समस्या होची। तेणु करी ई समस्या के दूर करवार लागि हेले एखाने गोटे बड़ पोलटे दरकार करूचे और से बड़ पोलटा हो गले ये समस्या दूर हेबा। तो हमको आमे सरकार के डिमांड करमु और अनुरोध भी करमु जे यथाशीघ्र ये पोलटा निर्माण करा जाए। देखुन जहाँ कहते जेहेतु एठी गोटे तलिया पोल अच्छी उच्च पोल निर्माण हेले एमानक समस्या दूर हेबो, ता उपरे सरकार दृष्टि देबो दाबी कहउछन्ती। आ जने स्थानीय बासिंदा आज्ञा कोन कहबे, 3 फुटर पानी प्रभावित होई केमती यातायात करछन्ती? यातायात तो आज्ञा बहुत बाधा प्राप्त होजे, लेकिन ये जे जमीन बाड़ी जे असुविधा होजे, चाष बा जेन हेक्टर जमीन हमर जेन कुही बिली गोटी क्षति होजे, पल्हा रुआटा भी आज्ञा केते क्षति होगला न, पल्हा भी बहुत क्षति होगला न आज्ञा। और यातायात तो बहुत बाधा प्राप्त होजे। और इति लागि किछि किछि गोटे सरकार तार गोटे समाधान कर दो, नाले जाने हमर असुविधा तो देखु जे सरकार काना कहमु, जुलुंडारू चेरुपाली के बने देला रास्ता, यारू नक्टामुंडारू सोनपुर के बने देला आज्ञा रास्ता, मजी पेटे छाड़ी दे जे किछि के किछि लाभ नै न, सब आज्ञा बहुत असुविधा होई हमको। एवं जो सरकार नूतन एठी रास्ता तैयारी कले जो शियाली रु चेरुपाली आपण देखुथिबे, सेही रास्ता देखंतु एठी पोलो निर्माण करा भूली जन देखंतु चाष बास सबु किछि बुड़ी जाइछि, रास्ता रे जीवा आसीबा ठप हो जाइछि। एबे चासी भी चिंता रे पड़ी जाइछि, काहेकि ना जामनाल रे पानी बढ़ी जाइछि, नदी रु पानी आसुछि, वर्षा पानी आसुछि, चाष जमी रो पानी आसुछि। हेले जो जामनाला रहिति तलिया रहितिबारु एबे जामनाला ऊपर 3 फुट पानी जाउछि। जने चासी बाबा केमती हैरान होचंती आपण? सब धान कोही गलान, धान कोही जाउछे और शाली के रास्ता बंद हो जाउछे। और हां केंतो असुविधा हो जाय, असुविधा होते पाटपड़ी लछीपुर कॉलेज पाटपड़ी जे ने पारबा, गाड़ी मोटर सब असुविधा आइति, बाट घाट सब बंद हो जाउछे। हां तो चाष बास केमती हो जाय? चाष धान कोही जाउछे, हां धान कोही बिली गलान। देखो जहाँ कहते जेहेतु जामनाल रे एबे 3 फुटर वर्षा पानी प्रभावित होउछि, रास्ता रे गाड़ी मोटर बंद हवा सह स्कूल कॉलेज भी पिला जाय पर नांती। जने जो गाड़ी चालक भी अछंती तांगर प्रतिक्रिया नबा, काहे कि रास्ता बंद हेछि, तांको पचारिबा आया काहे कि जाई पारु नांते रास्ता रे। आया म कोतरा रो हॉस्पिटल जोदले डोंगरीपाली पान बढ़े लगे मुए किनरी जाउ जाइटा पड़कीटाल बाटुगरी डोंगरीपाली जी में और बहुत असुविधा हो जाए जामनाल के। प्रशासन जल्दी एटा करूँ बस की मोर अनुरोध। तो केते पान बढ़ु जाय? हां बहुत पान जंगे पान हो जाए, जाय ना पाली बोल म घुची के जाउ जाए। हां डोंगरीपाली जीवार जे म पड़कीटाल बाटुगरी घर के जाउ जाइटा। तो रास्ता केते पानी जाउ जाय? रास्ता पूरा 7-8 फुट जाउ जाए, 3 फुट 4 फुट पानी। हां 3-4 फुट पानी जाउ जाए, बड़रो मोटा डेगी नै हवा।
ଦେଖନ୍ତୁ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଜାମନାଲା ଉପରେ 3 ଫୁଟର ପାଣି ବର୍ଷା ପାଣି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଯିବା ଆସିବା ଠପ୍ ହେଇଯାଉଛି। ତ ଏଠି ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି, ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଯାଇଥାନ୍ତି ଯେହେତୁ ରହିଛି ବିନିକା, ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି, ସୋନପୁର, ବଲାଙ୍ଗୀର, ବରଗଡ଼ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଲୋକ ଯାଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏବେ ଯୋଉ ଜାମନାଲାରେ ପାଣି ବଢିଯିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ବୁଲିକି ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି 12-15 କିଲୋମିଟର ଲୋକଙ୍କ ଅସୁବିଧା ବଢି ଯାଉଛି। ତ ସରକାର ଯେହେତୁ ଏଠି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାସ୍ତା ତିଆରି କଲେ ହେଲେ ପୋଲଟେ ତିଆରି କଲେନି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତଲିଆ ପୋଲ ରହିଥିବାରୁ ଜାମନାଲା ଏବେ ଖୋଲି ଯାଇଛି। ଟିକେ ବର୍ଷା ହେଲେ ଜାମନାଲା ଉପରେ ପାଣି ଯାଉଛି, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବଢି ଯାଉଛି। ତ ତେବେ ଆଗକୁ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା କେବେ ଏଇ ଜାମନାଲା ଉପରେ ଉଚ୍ଚ ପୋଲ ତିଆରି ହେଉଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ଗମନାଗମନର ସୁବିଧା କେବେ ହଉଛି। ବିନିକା ଜୁଲୁଣ୍ଡାରୁ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ସାହୁ, OTV।